darnos el buen día, preguntarnos cómo andamos, mirarnos a la cara, son lenguajes simples, cercanos, no hay especulación en esa actitud que a veces podemos tomar, especialmente si vivimos en comunidades pequeñas. En tiempos de revisar significados, estos pibes quizá nos puedan ayudar. Donde participan los niños. A donde se hacen cosas. Una competición. Concurso de música. Concurso de música. Que son unos equipos que hacen competiciones contra otros. Y después hacen juegos y competiciones. Y el quien gane se lleva la copa o el trofeo. O la medalla. Accesible. Eso no sé lo que es. Accesible. No sé. Accesible. Accesibilidad. Algo que tenga plástico. Barrera es una barra que no es un palo, pero se parece, que son de color blanco y que si quieres saltar, pues saltas. Y si no, pues te agachas. Un hombre que no puede ver y necesita gafas. Que no puedes hablar. Una persona que no ve. Que necesita un perro para ayudarle a las tiendas porque no ve. Un perro guía. Es un número que pasa después del 10. Que es un 1 y un 1. Como si fueran unos palos juntos. El 11 son el 1 y el 1 y entonces dicen que es el 11. El 11 es muy importante porque es uno de los más grandes que pasa del 10 y de los más mayores. La productora El Cangrejo produjo este trabajo para una empresa en España que se llama 11, por eso terminan definiendo el 11 los chicos, pero más allá del encargo publicitario, nos hace ver con claridad cómo podemos usar la inventiva, cómo podemos ser creativos en la redefinición de algunas cosas si no tenemos una estructura marcada como a veces solemos tener cuando vamos creciendo, cuando van pasando los años. ¿Es posible vivir con menos? Estamos absolutamente convencidos que sí. En la web hay miles de ejemplos que marcan cómo podemos ser aún más felices viviendo, por ejemplo, en espacios más pequeños, pero fundamentalmente con menos cosas. En esta charla TED hay un ejemplo claro de esto. What's in the box? Whatever it is, it must be pretty important, because I've traveled with it, moved it from apartment to apartment to apartment. Sound familiar? Did you know that we Americans have about 3 times the amount of space we did 50 years ago? 3 times. So you'd think with all this extra space, we'd have plenty of room for all our stuff, right? Nope. There's a new industry in town, a $22 billion, 2.2 billion square foot industry, that of personal storage. So we've got triple the space, but we become such good shoppers that we need even more space. So where does this lead? Lots of credit card debt, huge environmental footprints, and perhaps not coincidentally, our happiness levels flatline over the same 50 years. Well, I'm here to suggest there's a better way.
that less might actually equal more. I bet most of us have experienced at some point the joys of less. College, in your dorm, traveling in a hotel room, camping where you got basically nothing, maybe a boat. Whatever it was for you, I bet that among other things, this gave you a little more freedom, a little more time. So I want to suggest that less stuff and less space are going to equal smaller footprint. It's actually a great way to save you some money, and it's going to give you a little more ease in your life. So I started a project called Life Edited at lifeedited.org to further this conversation and to find some great solutions in this area. First up, crowdsourcing my 420 square foot apartment in Manhattan with partners Mutopo and Javoto.com. I wanted it all. Home office, sit-down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear. With over 300 entries from around the world, I got it, my own little jewel box. By buying a space that was 420 square feet instead of 600, immediately I'm saving 200 grand. Smaller space is going to make for smaller utilities, save some more money there, but also a smaller footprint. And because it's really designed around an edited set of possessions, my favorite stuff, and really designed for me, I'm really excited to be there. So how can you live little? 3 main approaches. First of all, you need to edit ruthlessly. We've got to clear the arteries of our lives. That shirt that I haven't worn in years, it's time for me to let it go. We've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow. We need to think before we buy. Ask ourselves, is that really going to make me happier? Truly? By all means, we should buy and own some great stuff. But we want stuff that we're going to love for years, not just stuff. Secondly, our new mantra, small is sexy. We want space efficiency. We want things that are designed for how they're used the vast majority of the time, not that rare event. Why have a 6-burner stove when you rarely use 3? So we want things that nest, we want things that stack, and we want to digitize. You can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear. It's magic. Finally, we want multifunctional spaces and housewares. A sink's combined with a toilet. A dining table becomes a bed, same space. A little side table stretches out to seat 10. In the winning Life Edited scheme in a render here, we combine a moving wall with transformer furniture to get a lot out of the space. Look at the coffee table. It grows in height and width to seat 10. My office folds away, easily hidden. My bed just pops out of the wall, 2 fingers. Guests move the moving wall, have some fold-down guest beds. And of course, my own movie theater. So I'm not saying that we all need to live in 420 square feet, but consider the benefits of an edited life. Go from 3,000 to 2,000, from 1,500 to 1,000. Most of us, maybe all of us, are here pretty happily for a bunch of days with couple bags, maybe small space, hotel room. So when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, could I do with a little life editing? Would that give me a little more freedom? Maybe a little more time? What's in the box? It doesn't really matter. I know I don't need it. What's in yours? Maybe, just maybe, less might equal more. So let's make room for the good stuff. Thank you. Graham Hill es escritor, diseñador y ha conformado un blog que realmente tiene mucho éxito tratando de difundir estas ideas de sustentabilidad. La verdad que yo trato de separar, de reciclar, de consumir lo menos posible. Es fácil hacerlo, ¿no? Pero a veces uno se siente culpable por más cosas que haga del planeta en el cual estamos viviendo, ¿no? Es un planeta de desequilibrio.
Pero realmente es exclusiva mi culpa, quiero decir, la culpa individual, la culpa es de los ciudadanos que no estamos haciendo acabadamente las cosas bien. Annie Leonard, que es la que ha hecho el video que vamos a ver ahora, dice que no es exclusivamente nuestra culpa, que hay otras razones de peso más importantes que nos hace padecer lo que estamos padeciendo. Wait a minute, my fault? I didn't choose to put toxic products on the shelves or allow slave labor in factories around the world. I didn't choose to fill stores with electronics that can't be repaired and have to be thrown away. I didn't choose a world in which some people can afford to live green, leaving the rest of us to be irresponsible planet wreckers. Of course, when we do shop, we should buy the least toxic and most fair products we can. But it's not bad shoppers here who are the source of the problem. It's bad policies and bad business practices here. And that's why the solutions we really need are not for sale at the supermarket. If we actually want to change the world, we can't talk only about consumers voting with our dollars. Real change happens when citizens come together to demand rules that work. Look, it is important to try to live green. As Gandhi said, be the change. Living our values in small ways shows ourselves and others that we care. So it is a great place to start. But it is a terrible place to stop. After all, would we even know who Gandhi was if he just sewed his own clothes and then sat back waiting for the British to leave India? So how do we make big change? To answer that question, I went back and looked at Gandhi, the anti-apartheid movement in South Africa, the U.S. civil rights movement, and the environmental victories here in the 1970s. They didn't just nag people to perfect their day-to-day choices, they changed the rules of the game. It turns out there are three things you find whenever people get together and actually change the world. First, they share a big idea for how things could be better. Not just a little better for a few people, a whole lot better for everyone. And they don't just tinker around the edges. They go right to the heart of the problem, even when it means changing systems that don't want to be changed. And that can be scary. Hey, millions of us already share a big idea for how things can be better. Instead of this dinosaur economy that focuses only on corporate profits, we want a new economy that puts safe products, happy people, and a healthy planet first. Duh! Isn't that what an economy should be for? Trying to live eco-perfectly in today's system is like trying to swim upstream when the current is pushing us all the other way. But by changing what our economy prioritizes, we can change that current so that the right thing becomes the easiest thing to do. Second, the millions of ordinary people who made these extraordinary changes didn't try to do it alone. They didn't just say, I will be more responsible. They said, we will work together until the problem is solved. Today, it's easier than ever to work together. Can you imagine how hard it was to get a message across India in 1930? We can do it now in less than a second. Finally, these movements succeeded in creating change because they took their big idea and their commitment to work together, and then they took action. Did you know that when Martin Luther King Jr. organized his March on Washington, less than a quarter of Americans supported him? But that was enough to make change because those supporters took action. They did stuff. Today, 74% of Americans support tougher laws on toxic chemicals. 83% want clean energy laws. 85% think corporations should have less influence in government. We've got the big idea and the commitment. We just haven't turned it all into massive action yet. And this is our only missing piece. It's time for us to get ready too. Ready to make change and write the next chapter in the story of stuff. Vale el cambio individual, sí, ciertamente vale, pero es más complejo que desinflar esta botella o volverla a rellenar con agua potable de la canilla. Es más complejo y además el video muestra con claridad que hace falta producir acciones colectivas, poder mirar a uno y hacia otro lado para reconocer justamente al semejante. De eso vamos a hablar porque hay un video interesante que habla de esto, de vecinos que pueden darse el buen día, que pueden trabajar juntos y concretar un proyecto determinado. Para poder concretar lo que planteaba Annie Leonard, la escritora
que hizo ese video de los cambios que escuchamos o que vimos hace un rato antes de la pausa, es necesario juntarse. Hay un lugar básico y elemental para hacerlo, que es el barrio. Esta es la historia de lo que pasó en un barrio, concretamente en una calle de un barrio de Barcelona, donde los vecinos se juntaron porque querían dejar de ser últimos en el concurso de arreglo de la calle que se da año a año. Estas fueron las alternativas. N'hi ha molts. Ara, per mi, pel meu gust, cuidado, el més maco va ser el de les papallones. El mejor año de Puigmartín para mí, las abellas. L'any dels avions per mi va ser impressionant perquè els avions estaven fets quasi a escala natural. O sigui, l'any de les freses va ser espectacular. I aquest i el de les abelles, també. No s'acabava mai la feina de les abelles. L'any del pastel, l'any dels pingüinos. L'any dels pingüinos. Los pingüinos. Y esquimales, también hicimos 2 esquimales que semblaban de verdad, con todo eso. Bueno, una preciosidad. Y el esquimal dormía cada día en mi casa conmigo. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Calla, que se ha equivocado. 16 tiras. Y falta por lo menos, así a grosso modo, faltan más de 300 tiritas de estas. Está equivocado. Són 50.000 ampolles, aprofitades totes senceres. Cul, la part de dalt i tot del mig. O sigui, es pot veure el resultat. A ver, haz una cosa, fíjala tú, yo te lo aguanto. Chicos, Antonio dice que nos invita. Edu, posem aquesta, posem-la de la llum, i farem tu i un moment a la paret. No, ja ha trucat al matí. Abans, los carrers esperaban la festa mayor para estrenar un vestidet con las nenas. Ahora no hay ni una nena de la calle en la festa mayor. Vienen forasteros, molts, però se perdió. Quan jo era petita i hi havia les vacances, el que tenia poble se n'anava al poble. Jo me n'anava a Puigmartí a fer festa major. O sigui, no sé, ho he viscut tota la vida i és part de la meva vida. Viu en mi, no hi sabria estar sense la festa major. Hem de sortir del pou, i el pou passa per treballar tots colze amb colze. Petan fluix. Gràcies, són fluixes.
le salió bien a los de la calle Puig Martí en Barcelona, en este barrio donde los vecinos efectivamente hicieron un bosque en medio de la ciudad con materiales reciclados, pero además en 2011, año en que se filmó el video, tuvieron una buena performance. No ganaron, pero tampoco salieron último y cortaron de este modo la racha que tanto los preocupaba. Lo más importante es que salieron a la calle, pudieron construir y pudieron mirarse a los ojos en pos de un bien común, un bien colectivo, algo por el cual decidieron luchar en esa oportunidad. Las calles de un barrio, las veredas del lugar donde vivimos son espacios que efectivamente nos pertenecen. Hay que salir a tomarlos, como han hecho estas chicas de un barrio porteño, colegiales, en la ciudad de Buenos Aires. Salieron a tomar el barrio y a demostrar lo que saben y a llamar a otros para poder contagiar. Es hora de ordenar, al menos lo que queda de mis ideas. Va mi cabeza en bicicleta. Creo que me estoy volviendo puro movimiento. Suelto el pelo y voy dejando que me vuelva viento. Va mi cabeza en bicicleta. No importa que haga frío, no importa que granice o que vaya a llover, no importa nada, no me moja el agua. Creo que me estoy volviendo puro movimiento. Suelto el pelo y voy dejando que me vuelva viento. No importa nada, no me moja el agua. Escucho tanto afuera. Hoy quiero perderme sola en mi interior, soñar despierta, una vida lenta.
Y así fue como Laura y Nela dijeron un día, ¿y si salimos a tocar a la vereda? Y salieron nomás con parte de los objetos que las acompañan en su vida cotidiana. 2 veces por mes, en Colegiales, el barrio donde viven, dan un recital gratuito donde la gente se acerca con reposeras y mate bajo el brazo para acompañarlas. El fenómeno creció tanto que vinieron de otros barrios y ahora Laura y Nela se presentan en lugares un poco más distantes al espacio donde viven. Efectivamente, estas y aquellos de Barcelona se apropiaron del espacio público que efectivamente les pertenece. La semana que viene trataremos de seguir rescatando aquellas cosas que hay en la red, tantísimas y que nos parece hace falta destacar. Que lo pasen muy bien. Somewhere he's handsome, maybe. Love comes from nowhere, you must get